يا سيدنا ومولانا محمد اللهم سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد يا سيدنا ومولانا محمد اللهم سيدنا ومولانا محمد محمد اللهم سيدنا ومولانا محمد مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا الله سيدنا مولانا محمد الله سيدنا ومولانا محمد الله ثم صل على سيدنا ومولانا محمد الله ثم صلنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم حضرات 12 ربیع الاول عربی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وسعادت اس مبارک موقع پر تمام ہندوستان کی عوام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اس پیغام کو تمام مسلمانوں کے درمیان بھیجنا ضروری ہے کہ آج ہندوستان میں بے شمار مسلمانوں کی جائیداد ہے، مگر دین اسلام کے آغاز میں اسلام کے متعلق کچھ بھی جائیداد نہ تھی، فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اولین شخص جو ایمان لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی کچھ بھی جائیداد نہ تھی، فقط ان کا ایمان اس قدر تھا کہ ان کے ایمان کی وجہ سے آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی جائیداد موجود ہے۔
تو ایمان کی سلامتی سب سے افضل ہے۔ آج ہمارے درمیان ایمان کمزور ہو رہا ہے اور ہم جائیداد کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج یہ بات بتانا ضروری ہے کہ وقف بورڈ کی بل کے متعلق لوگ ہر مسلمان چرچے میں ہیں۔ سب سے پہلے جائیداد کی فکر کو چھوڑیے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں لگیے۔ ایمان کی حفاظت ہم کریں گے تو ہماری جائیداد کہیں نہیں جائے گی، بلکہ جائیداد میں اور اضافہ ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ نے اپنے ایمان اور جان مال، اپنی جان کو بھی لگایا دین کی خاطر اور اپنے مال کو بھی لگایا۔ تو ایسے ہم بنے۔ آج ہر ایک وقف بورڈ کے متعلق چرچے میں ہے۔ وقف بورڈ کے جتنے آفیسر ہیں وہ خود دولت کو لوٹنے میں پڑے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، تو جائیداد مسلمانوں کی کہاں سے رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ولادت کے موقع پر سب مسلمان بھائیوں کو ادباً عاجزانہ یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے وقف بورڈ کی جائیداد سے پہلے ہر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ عالم دین کیوں نہ ہو، چاہے وہ اور کوئی گورنمنٹ کی طرف سے وقف بورڈ کا ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے سیاست دان کیوں نہ ہو، ہر ایک ایمان کی حفاظت کرنے میں لگے۔ حضرات اکرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تقریباً آج ہجری کے مطابق 1440 پر 6 سال کا عرصہ بیت چکا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چرچا ابھی بھی باقی ہے۔ جیسے خطبے میں جو قرآن کی تلاوت کی ہے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا؟ کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ جب دنیا کا ذرہ ذرہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، فقط عرش الہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا بلند تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس وقت بھی آپ کا چرچا بلند ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ہم سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ذکر آج بھی بلند ہے۔ اور ایسے ہی صبح قیامت تک آپ کا چرچا بلند رہے گا۔ بروز محشر اس وقت سب کو نفسی نفسی لگی ہوگی، اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا بلند و بالا ہوگا۔ تو حضرات اکرامی، اللہ تعالیٰ آپ کے چرچے کو بلند فرمایا ہے، آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، تو وہ اب کبھی گھٹنے والا، مٹنے والا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نسبت ہو گئی، منہ مبارک، جھبے مبارک، کملی مبارک، تو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نسبت ہو گئی، اس کا بھی آج چرچا ہے، آج ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا رکھا ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ تو آپ سے جو چیز نسبت میں آ جائے، آپ سے تعلق جوڑ لے، وہ بھی چرچے میں ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات اکرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے خطرات کیوں نہ ہو، آپ کے جسم اطہر سے ایک لمحے کی خاطر مس ہو کر آپ کے بدن سے بازو ہٹ جائے تو وہ بھی باعث برکت والا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک آپ کے جسم اطہر پر ایک مدت، ایک زمانہ، 1 سال 2 سال کا عرصہ رہا تو آپ کے منہ مبارک کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرات، آج سارے کائنات میں ہم تلنا کریں، جانچ کریں تو مرتبہ آج بھی کس کا بلند ہے؟ تو کسی پی ایم کا، کسی وزیر اعظم کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کا مرتبہ، مقام آج بھی بلند ہے۔ کوئی شخصیت ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے برابر کیوں تلنا کی جائے۔ تو آپ
को अल्लाह ताला इतना बड़ा मकाम मर्तबा अता फरमाया। फिर एक मर्तबा तमाम अवामुन्नास से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ఈరోజు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఇక్కడ మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారి పవిత్ర మరియు వారి యొక్క పవిత్ర వస్త్రాలు ప్రదర్శించడం జరిగింది. మొహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క విశ్వాసులందరూ ఆ పవిత్ర దేశాలను పవిత్ర వస్త్రాలు దర్శించడం ఈరోజు చాలా పవిత్రమైన ఇస్లాంలో చివరి అది ఈరోజు ఎంతో పవిత్రమైనది. వారు లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్ అంటే నా జీవన విధానంలో ఒక మోడల్గా ప్రపంచానికి వారు కేవలము సూక్తులు చెప్పడమే కాకుండా నా యొక్క ఆదేశాలు మానవాళికి తెలియజేయడమే కాకుండా ప్రపంచంలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా జీవించాలి అనేది వారు స్వయంగా పాటిస్తూ ప్రజలందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. మరి వారి యొక్క బోధనలు ఈనాటికి కూడా ప్రతి మనిషికి కూడా చాలా అవసరం. మరి వారి యొక్క బోధనల ప్రకారం ముఖ్యంగా అందరితో కూడా మృదువుగా మాట్లాడటం, అదేవిధంగా ప్రేమ భావం కలిగి ఉండడం, అదేవిధంగా చిరునవ్వుతో అందరితో సంబోధించడం. ఇవి కాకుండా ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. మరి బోధించిన దాని ప్రకారము ఈరోజు మనము స్వచ్ఛత గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మరి ఇస్లాం సూక్తులలో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మరియు పరిసరాల పరిశుభ్రత గురించి ఉంది. అదేవిధంగా సంఘంలో దురాచారం అంటే ఆ కాలంలో అమ్మాయి పుట్టినప్పుడు అశకునంగా భావించి చిన్నపిల్లలను సజీవంగా దానం చేసేవారు. మరి అదేవిధంగా వితంతువులను అపశకునంగా భావించేవారు. మరి ప్రవక్త గారు అటువంటి దురాచారాలను మాన్పించినారు. తనే స్వయంగా వారి యొక్క మొదటి వివాహాన్ని తనకంటే ఎంతో వయసులో పెద్దగారైనటువంటి బీబీ ఖదీజా గారి రజనీకాలం గారిని వివాహం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సహనం కూడా ఇస్లాం మతంలో సహనం అనేది ఒక గొప్ప లక్షణం. దాని గురించి కూడా వారు బాధించి చెప్పడం జరిగింది. ఆ కాలంలో వారు పోయే దారిలో ఒక నాన్ ముస్లిం మహిళ కావాలని మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారి తల మీద కసు ప్రతిరోజు వేసేది. మరి ఒకరోజు ఆమె ఆ కసు వేయకపోవడంతో దాని గురించి విచారించడం జరిగింది. ప్రతిరోజు నా మీద కసు మరి ఎక్కువ చేత ఏమైంది ఆమెకు అని చెప్పి ఆమెకు విచారించి ఆమెకు ఇంటికి వెళ్ళి పలకరించడం జరిగింది. మరి ఇంత శాంత స్వభావాలైన ఆ యొక్క ప్రవర్తన చూసి అతని
ఇస్లాం స్వీకరించడం జరిగింది. అలాంటి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా పరమత సహనం గురించి కూడా నాన్ ముస్లిం అంతరంగతలో వెళ్ళేటప్పుడు వేరే శిష్యులతో కూర్చొని ఉంటారు. మరి ఆ అంతిమ యాత్ర జరిగే సమయంలో ప్రవక్త గారు వేసి నిలబడి గౌరవంగా నిలబడడం జరుగుతుంది. మరి అక్కడున్న వారి యొక్క సహాబీలు ప్రవక్త గారు మీరు నాన్ ముస్లిం శవయాత్ర ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగా నిలబడినారు అని చెప్తే మేము అతను మనిషి కాదా, మానవుడు కాదా అని వాళ్ళకి తెలియడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వారు ఎన్నో విషయాలను మనిషి చివరి వరకు జీవించడానికి మంచి వ్యక్తిగా, బాధ్యత గల వ్యక్తిగా సమాజంలో జీవించడానికి ఇటువంటి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఇటువంటిది ఒక ఉదాహరణ యూదులకు సంబంధించి భార్యాభర్తల యొక్క కలహాలు మధ్య మనస్పర్ధలు వస్తే ప్రవక్త గారి ముందు వారి యొక్క దీనికి పరిష్కారం ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది. మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు యూదుల గ్రంథాలు పవిత్ర గ్రంథాన్ని తీసుకుని అదేవిధంగా యూదుల యొక్క ప్రార్థించే పవిత్ర స్థలం దగ్గర నిలబడి వారి యొక్క యూదుల యొక్క సమస్య పరిష్కారాన్ని వారి గ్రంథం ద్వారానే వారికి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అన్ని మతాలు, అన్ని గ్రంథాలు అందరి మనుషులంతా అనే సందేశాన్ని వారు ప్రపంచానికి తెలియజేశారు. వారు ఒక ముస్లింలకే ప్రవక్త కాకుండా సర్వ విశ్వానికి ప్రవక్తగా వచ్చి ఈ ప్రపంచంలో శాంతి సందేశాన్ని తెలియజేశారు. అటువంటి మహోన్నత యొక్క సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరూ సుఖశాంతులతో సోదర భావంతో మిగతా సందర్భంగా ప్రార్థిస్తున్నారు.